TIPRA Mothao Happhaikha finance sikang kobon bodor yakori bodor khe TIPRA Mothao hablai chaya edisi chamoni pai thangoi kuplai ongoi jane achuk khamplai achuklai mani yaklo phono tawo bo chaya ko TIPRA Mothao hablai mani bobagrani bisinte greater TIPRA len thubuna bagoi TIPRA sarak kobon thungrung bodor yakori TIPRA Mothani bana romlai tongkho tini bo haina lai thangnai sani haikena Ambassa hori mongor amchini likurok kobon party yakori TIPRA Mothao khong thamchi sini Nukhungni khorok dokchini buta TIPRA Mothao Happhaikha borokno Lamsokkha edisini deputy CEM Animesh Debbarma joining pandemic achukphan tayoro chini manjak phaijak boromgonan block committee district committee ni adamro বিশেষভাবে চিনি নন্দ কুমার রিয়াং চিনি বরমগানাং বিজয় দেববর্মা প্রেমলাল মৌসুম রাজু চন্দ্র রিয়াং নরনাং পাইফ্লাইয়া হাম্বাইয়াফারু চিনি তিনি যারা জয়েন খাইনাই তাকু বুকুক সংনো নরনসং লামসগো আংকাবাং কক সাগলাক কক তম থাংনাই 9 তারিখ 15 তারিখ 19 তারিখ 23 তারিখ ইউটিউব খোলকাইনো जोंनो चिरिक जागनो गुनरबाय तेई बदे चिरिक नाम मुसुम फय बिनि बागै बिनि যোগদানनो सां तरजागो बक्तृतानो तरजागे जोंगर एडिसि हाफांगो आचुकमानि उलो बीजेपी आईपीएफ नी सरकार नो किंतु जों चिठी देव अनुरोध खायो मुख्यमंत्री बे मालायो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बे मालायो डेपुटी चीफ मिनिस्टर बे मालायो जों ताबो अनुरोध न खाइदंखौ चिनी मान थाइनो रेडी चिनी मान थाइतामो कैमरा जरा चाक तंगनेरो आं सियानो यूट्यूब दे रेनो हाइपानो त्रिपुरानी बाजेट 26,000 कोटी टाका ट्राइबल साप्लाइनो 31% থেকে 7,500 কোটি মাননান ক্লাইম কিন্তু চিনি এডিসি নি বাজেট মাত্র 584 কোটি টাকা 600 কোটি ফানজাকাय जों बयनिबो सानि बुमुं खुगाय बरफ जलि